Okay, game 2 na ta sa atong bakbakan diri ha. Women sa volleyball dayon-dayon diri sa Budbud Republic, Lamak, Pinamungahan, Cebu. Minawag sa game 1 ang Team Cebu City. Kini game 2 na. Iguali 0 pa mga igan. Para kuha pa sa Team Bayran. Bayran ha versus Team Cebu City. Bola sa Team Bayran. Kini para uno. Out ball. Igualis uno pa. Servisyo Charmin of Team Cebu City. Kuha pa sa Team Bayran. Charmin. Joycel. Kamang na. Pikha ni Charmil. Gibuga ni Charmin. Wakabot. Igualis 0 lang gyapon sa atong game to. Igualis 0. Okay na itong bakbakan diri ha sa Lamak, Pinamungahan, Cebu. Sponsor niya nila ni Bus sa Gili o ni Bus Sator. Organized ni GC Generalao AK Dats of Lamak, Pinamungahan and under Torco Promotion. Bus Torco Promotion. Okay, bola sa Team Bayran. Win. 1-0 na. Kini para dus. Charmin again. Kuha. Out ball. 2-0 na. 2-0. 2-0 kini para Tris. Charmin. Kuha pa sa Team Bayran. Charmin pouring in. Wagi pa kamos Jusil. Bang. 3-0 na. 3-0. Tumalang po. 3-0 in favor of Team Bayran. Kini para 4 na. Lagi dagan. Kuha pa. Charmil, Jimli, na! Kuha! Joycel! Good item! Dong! Balik lagi mo, balik! 4-0 na sa atong game to. Kini para 5. Out mo dol! Out ball! Gulo ni mga laki ay. Shout out sa akong mga kaliwatan diri ha sa Lamak, Pinamungahan, Cebu. Sila si Nanay o si Nanay Tasiano, si Tatay Piper o sa ilang mga anak nga sila si Shirley, Iba o si Wilma o sa iyang bana nga si Buyaks o sa ilang anak nga si Beverly. Shout out! Servisyo Charmel of Team Bayran. Jimli, kuha pa. Tukurang Charmel. Saod kay Snigo ni Justin. Side out. Bola sa Team Cebu City. Problema ninyo. May pulbong na ganang servisyo doon. Jimli. Pos. Ilawm siyuta. May agi. Ono na. 1-4. Bang! Inside. Close kita bola ba? Bola sa Team Bayran. Servisyo Joycel again. Ipustusan ni Justin. Out ball. Servisyo Joycel. Jimli, bobo kayo. Bang! Jimli again. Sagang lagi apon. Bobo. Bang! Tuara. Wala kariha. Size. Change court. Double to.
Lagi mo buko-buko sa inahan. Oh, change court change court. Naglabaw ang Team Bayran sa atong game 2 ha, sa score nga 6-1. Go, Charmin! Shout out Aiken doon. Shout out Aiken guys, sa Dumanhog doon. Aiken! Gahi sa Dumanog, shout out! Gikan sa atong Ono size. Bola sa team Cebu City. Servisyo Justin. Bang! Joanna. La! Bersyon lang dahil. Ayaw pa sakitin. Joanna! Kuagsik! Dahil Juana. Okay, bola sa Team Bayran. Pasok! Ang nagdap, hindi ginagawa. City 1 na, City 1. Ito na naman mga igan. Team Bayran. Tinapon sa labas ni Justin. 8-1 na. Kini para Nuibi. Joanna. Charmel. Answer by Charmin. Out ball. Malangin, ang bola, single na. Nuibi 1. Nuibi 1 na. Kini para Gis. Inside. Gis 1 na, Gis 1. Abot madam. Kani dugay ni sila sige abot wala pa. Tagsara ni nag-abot kining team ha. Kini para 11 na. Tuog na ko dai. Out ball. Next lagi ta mga out dai na ada yun dai. Kini para Dus. Hai dai, sai. Justin. Answer by Giselle. Bayan po doon. Right. Tuarag. Nitbag. Single, boss, single. Bola. Bola ka lagi dito. Single na, kuya. Single na. Kini para 11. Ono Gis. Win. 11 na. Para baus ang Team Bayran sa atong game 2 ha. Kini para daog na nila. La kaniha. Out ball. Joanna to serve. Para Dus. Bayran responding. Inside. Okay, bola sa Team Bayran. Joanna, agad. Buhay nakakuha. Double. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Jim Lee. Bayran. Justin. Joanna, tagak. Kuha, gilobo. Bak, nakabunal. Tukpon. Hinday bang Joanna. Lakuha pa. Joycel. Bukot ang maral. 11 na, 11. Kene servisyo Jim Lee para 3. Out ball. Laban lang. Kene para 4. Joycel to Justin. Jim Lee. Charmin. Gilayatan Charmin. Win. 4-11. 4-11 na, 4-11. Service to Jim Lee. Joycel to Justin. Charmel. Answered by Jim Lee. Out ball
na naman ang Team Bayran. Win, 11-5. Kini para size na. Inside kayo, inside. Pare na kagabunal na yun. Inside gapon. Servisyo. Ay, ginagan. Sound. Puspusan. Okay, laban lang. Laban, Team Cebu City. Bawin lang. Servisyo Justin. Side. Charmin. Joanna. Yay. Sarit niya. Alos. Bola sa Team Bayran. Kaniha. Bang. Kuha pa. Side out. 11-5 atong skor, 11-5. Kini para size sa Team Cebu City. Kumbati, birahi, tsatsahi. Out ball. May go. Bola sa Team Cebu City. Kaniha. Kuha pa. Juisil. Ay, lubuha. Pikahan Charmel. Sa Nikong Charmel. Nagpauwa na ang Team Bayran. Sagang-sagang lang din ang Team Cebu City. Bang! Juana! Kana! Kuha lagi hapon. Bang! Juana! Tukuran! Linaw! Okay, bola sa Team Bayran. 11 para daw ni Para daw! Touching si Charmel. Nako! Hindi talaga matapos-tapos sa Team Bayran ang ginto. Size 11 mga igan. Charmel to Jimly. Giselle. Sakto kayo. Bang! Agay! Lagi tupod kalit. Big puspusan. Sud para ba? Kuha ni Joanna. May pag-asa pa yun ang Team Cebu City. 11 na. Nagukod Team Cebu City. Kini para 8. Ay, tara. Gidagan ni Joanna. Bang! Inside na naman. 8-11 na. 8-11 na sa atong game to, ha. Minawag sa game 1 na ang Team Cebu City. Kini game to. Para champion na sila. Bang! Pasok! 11-9 na. 11-9. Service yung Joanna. Kaya Joanna. Hey, Joanna again. Wala! Kuha pa! Charmin! Pumasok pa! Ano? 11 sa mga igan. Last 2. Last 1. Last 2 ang Team Cebu City. Last 1 ang Team Bayran. Nako! No-block pa yan. Tilang Juan ni Giselle. Igualis 11. Gigukod sa Team Cebu City. Now, Team Cebu City's turn to win game to. Inabot ang Team Bayran. Jimly. Charmin. Pugong Team Bayran. Bang! Ala kaniha! Aba, nako!
masasayang lang ang pinaghirapan sa Team Cebu City kung sakasakali matatalo sila sa Team Bayran. Shout out tayo ni Papart ni Clasarte. Inatindan sa tubakbakan na Papart. Bola sa Team Bayran. Shout out sa diyan ni Boss Opaw Hiniralaw. Oh, ni James Hiniralaw ni Minso. Shout out. Shout out sa ni Sir Jonathan Arquion de Escordoba ug ni Chardy. Service Gisel. Ay! Nakabaos gad ang Team Bayran sa ginto. Okay, 1-1 atong standing. Coming up next, game 3 decision mga igan.